أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير سب صوبہ اللہ ہی دیے پیدا کرنے والا آسماناں تے زمین دا بنان والا فرشتیاں نوں پیغام لیاون والے دو دو تے تین تین تے چار چار پراں والے او ودا دیندا ہے پیدا کرن وچ جو چاہے اللہ دا ضرور ہر کاسے اُتے وس چلدا ہے جو کھول دے اللہ لوکاں لئی کچھ رحمت دا بوا تاں کوئی نہیں بند کرن والا اس نوں تے جو بند کر رکھے تاں کوئی نہیں کھولن والا اس نوں پیچھے ہو دے تے اوہی ہے زوراور حکمت والا اے لوکو یاد کرو احسان اللہ دا اپنے اُتے بھلا ہے کوئی پیدا کرن والا سوا اللہ دے جو رزق دے تانوں آسمانوں تے زمینوں اس بن کوئی بندگی دے لائق نہیں آخر کدھر دھوکھا کھاندے پھردے ہو اے حبیب جے چٹھلان تینوں تاں چٹھلائے گئے نے کئی پیغمبر تیتھوں پہلے تے اللہ ہی ول موڑے جاندے نے سب کام اے لوکو وعدہ اللہ دا ضرور سچا ہے دھوکھا نہ دے تانوں جیونا دنیا دا تے نہ دھوکھا دے تانوں اللہ دے بارے شیطان فریبی شیطان تہاڈا ضرور ویری ہے سو تسی بھی سمجھ رکھو اونوں اپنا ویری نیرا اس واسطے سددا ہے اپنی راہ اُتے اپنے ٹولے نوں
तां हो जान दोज़ख वालियां विचों। ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਖਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਬ ਬੜਾ। أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
भला फिर जिहदे लई सजाया गया बुरा करतब ओदा, फिर वेखियो सू ओनू सोहना अल्लाह राह भुलांदा जिसनू चाहे ते राह पांदा जिसनू चाहे। हबीब सो ना जांदी रहे जान तेरी, उन्हां खातर गम ते अफसोस नाल अल्लाह जरूर जानदा जो करदे ने। ते अल्लाह ओ है जिन भेजियां हवावां, फिर चुक लियाउंदियां ने बदल, फिर तोरिया असां उस नू मोए देस वल, फिर जवाई असां उस नाल जमीन पिछे उस दे मरने दे। इसे तरह जी उठना मोयां दा। जेड़ा चाहंदा होवे इज्जत तां अल्लाह ही दे हत्थ इज्जत सारी, उसे वल चढ़दी ए कलाम पाकीज़ा ते अमल नेक चुक ले जांदा है ओनू। ते जेड़े दा लांदे ने बेहुदा, उन्हां नू मार सख्त ते दा उन्हां दा अपने आप बर्बाद हो जांदा है। ते अल्लाह ने बनाया तुहानू मिट्टी तो, फिर पानी दी बूंद तो, फिर कर दिता तुसानू जोड़े जोड़े, ते नहीं ढिड हो जांदा किसे मादी नू, ते ना बच्चा जानदी ए बाज ओदे जानने दे, ते नहीं उम्र मिलदी किसे बड़ी उम्र वाले नू, ते ना घटदी ए किसे दी उम्र, पर लिखी है किताब विच। ए कम अल्लाह अगे जरूर आसान है। ते नहीं बराबर ने दोवे दरिया, ए एक मिठा है त्रे बुझांदा, सुखल्ला संघों लंघदा पानी उसदा, ते ए खारा है कौड़ा। ते हर एक विचों खांदे हो गोश्त ताज़ा, ते कढदे हो मोती गहना जिहड़ा पहनदे हो। ते वेखना है जहाज उस विच पानी पाड़ के तुरदे, तां तुसी ढूंढो उस दे फजल विचों, ते शायद तुसी शुक्र करो। वार देंदा है रात नू दिन विच, ते वार देंदा है दिन नू रात विच, ते कम लगाया सू सूरज ते चंद नू, हर एक तुरदा है एक वक्त मुकर्रर तक। इहो जे अल्लाह रब तुहाडा उसे दा राज है, ते जिन्हां नू सददे हो सवा ओहदे, ओ मालिक नहीं खजूर दी गिटक दी छिलड़ दे भी। ते जे सदो उन्हां नू नहीं सुणदे सदना तुहाडा, ते जे सुणदे ने तां नहीं पहुंचदे तुसां दे कम उत्ते। ते दिन क़यामत दे ना मनणगे तुहाडे शरीक ठहराने नू, ते कोई ना दसेगा तेनू वाकफ कार दे दसन जिहा। यानी अल्लाह ताला नालों वधेरा हाल दा वाकफ कोई नहीं। ओह फरमांदा है कि सब शरीक झूठे ने। يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اے لوکو تسی لوڑوند ہو اللہ دی طرف کہ اللہ اوہی ہے بے پرواہ سلایا ہویا جے چاہے فنا کر دے تانوں تے لیاوے خلقت نمی تے نہیں ہوئے کام اللہ اگے پارو تے نہ چکے گا کوئی پار چکن والا پار دوسرے دا تے جے سدے کوئی پار نال لدیا ہویا اپنے پار ود کوئی نہ چکے اس وچوں ایک ذرا بھاویں جے کر ہووے ساکےدار تو ڈرانا ہے نرا انہاں نوں جڑے خوف رکھدے نے اپنے رب دا بن ڈٹھیاں تے درست پڑھدے نے نماز تے جڑا پاک ہویا سو پاک ہوندا ہے نرا اپنے بھلے نوں تے اللہ ہی ول مڑنا ہے تے نہیں برابر ہوندا انہاں تے سجاکھا تے نہ ہنیرے تے نہ چانن تے نہ ٹھنڈی چھاں تے نہ گرم لو تے نہیں برابر ہوندے جیوندے تے موئے اللہ ضرور سناندا ہے جس نوں چاہے اے حبیب تے تو نہیں سنان والا انہاں نوں جڑے قبراں وچ نے نہیں تو پر ڈران والا اساں بھیجیا تینوں سچا دین دے کے خوشخبری سناندا تے ڈراندا تے نہیں کوئی امت پر گزر چکا ہے اس وچ ڈران والا تے جے چٹھلان تینوں تاں چٹھلا چکے نے جڑے پہلے سن انہاں دے لیا انہاں کول پیغمبر انہاں دے صاف دلیلاں تے حکم نامے تے کتاب روشن ہدایت دین والی پھر پکڑے میں جڑے بےمان ہوئے پھر کیا کوا ہوا عذاب میرا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਆਸਮਾਨੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਵੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਨੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਨੇ ਰੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਰੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਟੋਟਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਏ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚਾਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸਭ ਸੋਭਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਝੂਰਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਜਿਨ ਉਤਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਚੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਦੇਨੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਵਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਭਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ ਜਿਨ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اللہ ضرور جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز آسمان تے زمین دی او ضرور جاندا ہے دلاں دے پیت اوہو ہی ہے جن بنا دتا تانوں خلیفے زمین وچ پھر جڑا بے ایمان ہویا سو اسے اُتے وبال اودی بے ایمانی دا تے نہ وداوے گی بے ایماناں نوں بے ایمانی انہاں دے رب کول پر غصہ تے نہ ودائے گی بے ایماناں نوں بے ایمانی انہاں دی پر کاٹا حبیب تسی آکھو پلا ویکھے جے شریک اپنے جنہاں نوں سادے سو سوال اللہ دے وہاؤ مینوں کی کچھ پیدا کیتا نے زمین وچوں یا انہاں دا کچھ سانجھ آیا آسمان وچ یا دتی اساں انہاں نوں کوئی کتاب سو انہاں کول کوئی دلیل ہے اس دی
सगों नहीं वादा देंदे जालिम एक दूजे नू पर फरेबदा। अल्लाह जरूर थमदा है आसमानां ते जमीन नू तां डिग ना पैण, ते जे डिग पैण ना थम सके उन्हां नू कोई भी उस दे पिछों। ओ जरूर ही है तहम्मुल वाला बख्शनहार। ते कसम खादी थाने अल्लाह दी पक्की कसमां अपनियां दे भई जे आवेगा उन्हां कोल कोई डराण वाला तां हो जाणगे वधेरे हिदायत वाले सारियां उम्मतां विचों, दूसरी हिदायत वाली उम्मत नालों भी। फिर जद आया उन्हां कोल डराण वाला ना उदायो सू उन्हां दा परत रहना। उचियाई करन लई मुल्क विच ते बुरे दा लाण लई, ते नहीं घेरदा बवाल बुरे दा लाण दा पर दा लाण वालियां नू। फिर नहीं उडीकदे ने पर दस्तूर अगलियां दा। सो नहीं वेखेगा तू अल्लाह दे दस्तूर दा बदलाना, ते नहीं वेखेगा अल्लाह दे दस्तूर दा भौ आना। भला ते फिरे नहीं जमीन विच जे वेखदे कीकर होया औलक उन्हां दा जेड़े पहले सन इन्हां दे, ते ओ वधेरे सख्त सन इन्हां नालों जोर विच। ते अजिहा नहीं है अल्लाह जो हरा सके उन्नू कोई चीज आसमानां विच ते ना जमीन विच। ओ जरूर है जानू करन योग। ते जे पकड़न लगे अल्लाह लोकां नू बदले उन्हां दे कीते दे, ना छड्डे जमीन दी कंढ उते एक जानदार नू भी, पर ढिल देंदा है उन्हां नू एक मुद्दत मुकर्रर तीक। फिर जद आवेगी मुद्दत उन्हां दी तां अल्लाह जरूर है अपने बंदियां नू वेखदा।